नमस्कार मित्रों, अमारी चेनल में तमारुं स्वागत है। पंजाबना लुधियाना केनेडा में भणवा गयेला भारतीय विद्यार्थी गोળી मारीने हत्या करवामां आवी छे। ते 2019 में स्टूडंट वीजा पर केनेडा आव्यो हतो अने तेने हालमां केनेडियन कायमी निवासनो दर्जो मेळव्यो हतो। 28 वर्षनो युवराज गोयल सेल्स एक्झिक्युटिव हतो अने तेना पिता राजेश गोयल त्यारे लाकडानो व्यवसाय करे छे, ज्यारे तेनी माता શકુન ગૃહિણી छे। त्यारे मळती माहिती अनुसार जणावी दઈએ के युवराजनो कोई गुनाहित रेकॉर्ड नथी के तेनी कोईनी साथे दुश्मनी पण नथी। केनेडियन पोलीस हत्यानी तपास करी रही छे। परिवारना सभ्यो पुत्रना मोतथी आक्रमण करी रह्या छे। मळती माहिती अनुसार जणावी दઈએ के 7 जूनना रोज सवारे 8:46 वागे शरीफ पोलीसने 164 ट्रस्टीना 900 ब्लॉकमां गोळीबार करवामां આવ્યો હોવાનો કોલ મળ્યો હતો। જ્યારે મિત્રો પોલીસ ત્યાં પહોંચી ત્યારે યુવરાજનું મોત થઈ ચૂક્યું હતું અને જો કે મિત્રો જણાવી દઈએ કે પોલીસે 4 આરોપીની ધરપકડ કરી છે। ત્યારે મિત્રો આજના માટે આટલું જ। અમારી ચેનલમાં મિત્રો જો નવા હોય તો અમારી ચેનલને મિત્રો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। ધન્યવાદ।